हाय गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2026ରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଟିକେ କରିପାରିନଥିଲି, କାମ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଏଇଥର ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତୁମର କେମିତି କଟିଲା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। और मकर संक्रांति भी आउची। मकर संक्रांति भल भल वीडियो छाड़ी आसो। मो वीडियो सब प्रकार विभिन्न प्रकार वीडियो आसो। देखिए, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। जय जगन्नाथ। हेलो, हाँ 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 कौन 9:30 जी। हाँ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଯିବା, ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇକି ଗାଧେଇବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ତ। ହଉ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ଆଉ 26 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ପାରିଲା। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଆଉ ବନେଇବାର ଅଛି। नेक्स्ट वीडियो देखिपारे। आमर आज फेस्टिवल अच्छी, आमर आज फेस्टिवल अच्छी। भल भल खाया भी मिल। से वीडियोटा को मु काली पकेयार अच्छी। आपण मैंने केमिति अछ कह। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आ गोटे कथा कहूँ, मकर संक्रांति रे मकर को हापी मकर। मकर संक्रांति आसी जाऊँगी। आज आम फेस्टिवल हम खायाटा कौन अच्छे मुझे सब काली वीडियो मुझे देखे, नेक्स्ट वीडियो देखे। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।